این رولик با یوری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدов نویسید 5000 روبل به شما بونوس میده. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین автоматически بونوس به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدов. ماشینای فروشی خودتون در نمره در روی اکران واتساپ یا وایبرش در روان کنید. کورس امروزه برادر 1000 روبل روسی 147 سوم تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه 13 ماشین فروشی بهترین ماشینای برادر رو تا آخرش تماشا کنین. دستگیری ما رو فراموش نکنین. همیشه سرپرست ویدیو رولیکای ما یک ایکس بید می باشد. سیلکش در اپشن ویدیو. یا برادر رو شما دستگیری یا بدروین شپک کنین. تمام برادر رو شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان رو دارن مرحمت. این برادرمون اسمت الله شما رو از جای زیستتون مسکو یا مسکوفسکی اوبلاست گرفته به سرحد قزاقستان ساق سلامت برده میآورد. ماشیناشون با کامفورت بلند تویوتا و میتسوبیشی. مبادا در حجتهای شما یگان مشکلی پیدا شود این برادرها خودشون حل میکند. نمره در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت زنگ زنید و از نام کانال دوشنبه شو گپ زنید. یکم ماشین فروشی اوپل وکترا سالی براری 6990 ابیو موتور 1.6 коробка передач механик сузишвориш бензин газ ҳуҷҷатош то моҳи декабр муҳлат дорад. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در ناحیه عبدالرحمن جامی. نرخش باشد 18000 سوم تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 122000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید. برادرو بیاید دستگیری کنین. همه کسای لایک مونیم بهترین می شود. دویم ماشین فروشی واز 21012 سالی برارش 2004 ابیو موتور 1.5 коробка передач механик سوزشوارش بنزین خالی حوجتاش همش 100% ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 15000 سوم تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 102000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس کنید. سیو ماشین فروشی اوپل استراجی در کوزوی خچیبگ سالی برارش 2000 ابیو موتور 1.6 коробка передач механик سوزشوارش بنزین گاز حجتاش همش نو کردگی 100% ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 35000 سوم تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 238000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید. چهارم ماشین فروشی اوپل سیدان سالی برارش 1995 ابیو موتور 1.6 коробка передач механик سوزشوارش بنزین گاز یک ساله حجت دارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 23000 سوم تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 156000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس کنید.
پنجم ماشین فروشی وزنی فروشی سالی برایش 2001 موتورش ردنای خدشه حجتاش تمام شده یگان کمبودی نداره ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد این یال قرار دارد در شهر کولوب نرخش باشد 22,000 سومون تاجیکی می باشد با روبل حاضره گردانیم 149,000 روبل روسی می شود علیش هم می شود به یگان اوپل مرسدس بالای سومتا صاحبی همین ماشین نه مرحمت تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید. ششم ماشین فروشی اوپل خچیبک سالی برایش 1997 ابیو موتور 1.6 коробка передач механик сӯзишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 баллони нав мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 26500 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 180,000 рубли русӣ мешавад бо савдо ҳам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ мерседес сечка простой соли бароришаш 1994 объем мотора 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош то моҳи декабра муҳлат дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 183,000 рубли русӣ мешавад бо савдо ҳам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 21099 соли бароришаш 2004 объем мотор 1.5 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% 4 баллони нав дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархш бошад 7600 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 51700 рубли русӣ мешавад бо савдо ҳам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ мерседес сечка объемни соли бароришаш 1998 объем мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 57000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 387,000 рубли русӣ мешавад бо савдо ҳам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ваз 21012 соли бароришаш 2006 объем мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош 11 моҳи дигар муҳлат дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархш бошад 17000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 115,000 рубли русӣ мешавад бо савдо ҳам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед.
11 ماشین فروشی مرسدس سچکا объемный соли бароришаш 1998 объем мотор 1.8 коробка передач механик сузишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% аст. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 68,000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 462,000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. 12 ماشین فروشی واز 21099 سالی برایش 2004 объем мотор 1.5 коробка передач механик сузишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 8 моҳа муҳлат дорад. самбуфер телевизор задни камера ҳамаша дорад бародару. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 12,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 81,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. سенزده ماشین فروشی مرسدس کمپرسور سالی برارش 2003 موتورش دیزلی объем мотор د коробка передачаш механик 8 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 33,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр, худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда.